Hello guys, mayang gabi sa tanan. Inusara ra ko diri sa balay ron guys, gisakitan ko tiyan. Pero nako yung mga trabaho. Isod kay mahimo tang katabang kay bisag nata gibati, patuloy gyapon nga ato ang trabaho, di ta pwede mag-inarte diri di ta pwede nga mapakita ta sa amo nga mag-ing ta. Pagman ako ani, mamalansa na pug ko ani guys oh. Pagpilo, magplansa, tapos masaka na po ko sa taas para mag-arrange na po ko atong kalat nila sa taas. Nang lakaw sila, ako ra diri isa karon. Sakit akong tiyan guys kay ambot nga nun nila kan nagkaon ko ganina napirito kog itlog mo ra tatak ng sudan pag magisakitan mo og tiyan. Nang akong gibata guys panugnaw ko ay kwan paningot kog bugnaw. Kabuhi siguro akong gikaon. Paano manggod ka nang ako ang pagkaon ba permentelet kada adlaw dili ko makapamahaw kada adlaw jud na siya dili ko makapamahaw niya makapamahaw man kakaon ko tag alas 12 alauna alas 2 igo ra ko makakape kay unsaon niya magbuntag man ni sila dili matulog niya ug matulog po ko disturbo sila man dili kay ko makatulog og tarong tapos kanang makatulog ko mga 1 hour 2 hours pagbangon nako di na mahitsura ang kusina sala gikan sa taas padulong sa garahe man makana jud ko mga grabe jud ug dili pa lang jud nako kailangan nga mahuman ang akong plano nga project hagbay jud ko ning uli guys sa mga nagplano diha nga mo abroad siguraduhan ninyo nga namoy mga lakas tapang na makaya ninyo ang batasan sa mga tao diri kay pag Middle East manggod ang imuhang abroadan dili na jud ka moingon na kanang okay ka diri okay malipay ka kung kuan okay imuhang amo imong sweldo okay nya dili ka nila pasakitan na kanang para sa uban na tapatan okay na siya na kay pagkaon ako manggod ka nang usahay mawad-an na kagana sa pagkaon ba kay ano man dili man sa ingon na anytime walay pagkaon na may pan na may pwede man ka mag kaon og pan magkape pero na jud time nga wala jud siya mahutdan jud ba kanang mag-order na lang sila sa gawas nya hulaton pa nimo to sila mamata kay syempre kay magbuntag sila kaon no magbuntag sila kaon sa kumana pa ni hapon magluto magkaon na po sa usa nila pang-usapon ba kita mo nang kanding guys nga masige na lang ana umo na sila ngunang dili jud ka mag-expect nga di ka masige gluto makatulog ka diri masamot na karong Lunes nga maabot ang tibuok pamilya sa babae gikag Dubai gikag Riyadh gikag Alcards gikan og Al Kayatim basta daghan basta dito banda nga kuan mga anhin na sila diri tanan sa Lunes kabalo mo usahay dili nila dalahon nilahang katabang pila ka pamilya sa pamilya lang sa babae nga amo nako duha ang asawa siyang papa ang isa ka babae sa una niya sa kanang igsuon jud niya pursuso mapulo sila ka buok tapos yung ikaduha murag siyam or 8 ba kaya napay apo napay napay kanang mga anak napay mga apo na napay jud apo sa tuhod na ako ra isa plus ako ang alaga tulo diba nakoy trabaho diri sa balay tapos mga to sila dito sa farm no adto na po mi dito sa farm dito na po ko magtrabaho magbuntag guys nga dili ko makalingkod pag nana sila diri sabi nimo na makabalo mo update ra jud ko unsay ako ang trabaho diri pero kuan man gud no kanang dili ko maka-live ba kay ano man bawal baya ang kamera tapos kung mag-vlog man ko bihira ra jud labi na dito kay kanang dili pwede sila makuan sa kamera bitaw bawal ba manang dili kay ko maka-update kung parehas pa lang ko ng uban kad tabang nga anytime pwede sila naga-vlog naga-upload buhaton ako na pero diri man good kay nagtuyok yun ang kamera diri guys kanang lisod kay ba kanang tutok kay ang kamera diri ra siguro sa akong kwarto walay kamera mo nang
sus Ginoo ko maningkamot na lang gyud.